नमस्कार। काव्य कवितार शेष भाग को आज वर्णना करवा। ब्रजलीला एक केउं काव्य और एहार कवि किए? ब्रजलीला एक पौराणिक काव्य और एहार कवि सम्राट उपेन्द्र भंज। उपेन्द्र भंजଙ୍କ द्वारा रचित एक आलंकारिक काव्यर नाम कौन? रसपंचक। उपेन्द्र भंजଙ୍କ द्वारा रचित वैदेहीश विलास समग्र काव्यटी केउं अक्षर नियमरे रचित? ब अक्षर। वैदेहीश विलास काव्य समुदाय केतगोटी छांदर समाहारे गठित? 52 गोटी छांद। भंजଙ୍କ रचित कोटि ब्रह्मांड सुंदरी काव्य केतोटी छांदर समाहारे गठित? एक काल्पनिक काव्य। 35टी छांद। संस्कृत महाकवि श्रीहर्षଙ୍କ काव्य नैषधीय चरितम आदर्शरे उपेन्द्र भंज केउं काव्य रचना करिसंती? 16 गोटी कोटि ब्रह्मांड सुंदरी। कवि उपेन्द्र भंजଙ୍କ द्वारा रचित प्रेम श्रद्धानिधि काव्य केतोटी छांदर समाहारे रचित? 16 गोटी छांद। कवि उपेन्द्र भंजଙ୍କର रसलेखा काव्य केतगोटी छांदर समाहारे गठित? 22 गोटी छांद। उपेन्द्र भंजଙ୍କର सुभद्रा परिणय काव्यटी केउं अक्षर नियमरे रचित? एक पौराणिक काव्य। स अक्षर। उपेन्द्र भंजଙ୍କ द्वारा रचित कला कौतुक काव्य केउं नियमरे रचित और केतोटी काव्यर समाहारे रचित? क नियमरे रचित 10टी काव्यर समाहारे। अबना रसतरंग काव्य साधिक चातुर्य आधारित केतोटी छांदर समाहारे गठित? 12टी छांद। केउं काव्य 34टी छांद समाहारे रचित और क रु क्ष अक्षर नियमरे रचित? छांदभूषण। ओडिया साहित्यर प्रथम ऐतिहासिक काव्य रूपे पुरुषोत्तम दासଙ୍କ केउं काव्य को निया जाए? कांजी कावेरी। दनाई दासଙ୍କ द्वारा रचित केउं काव्य जगन्नाथ दासଙ୍କ भागवतर कथावस्तुरे रचित? गोपी भाषा। बृंदावती दासଙ୍କ द्वारा रचित पूर्णतम चंद्रोदय काव्य केतोटी छांदरे रचित? 20टी छांद। 10टी छांदरे रचित केउं काव्यटी भीमाधीवरଙ୍କ द्वारा रचित? कपट भाषा। गजपति वीरकेशरी देव केउं कविଙ୍କ कवित्वरे मुग्ध होई कविसूर्य ब्रह्मार उपाधि लाभ करथिले? सदानंद कवि कविसूर्य ब्रह्मा। रामदासଙ୍କ विरचित दाढ़त्य भक्ति काव्यटीरे समुदाय केतोटी अध्याय रहिछि? 25टी अध्याय। सचित्र रामायण केउं कविଙ୍କ द्वारा रचित? बनमाली दास। मथुरा मंगल काव्य रचनाकार किए? कवि भक्तचरण दास। गोपमंगल काव्यटी किए रचना करिसंती? कवि भक्तचरण दास। कला कलेबर चौतीसा किए रचना करथिले? भक्तचरण दास। कवि भक्तचरण दासଙ୍କ द्वारा रचित सबुठारु जनप्रिय काव्यर नाम कौन? मनबोध चौतीसा। मथुरा मंगल काव्यटी केतोटी छांदरे रचित? 30 गोटी छांद। कवि ब्रजनाथ बड़जेना स अक्षर नियमरे केउं काव्य रचना करिसंती? श्याम रसोत्सव। अनियमरे अंबिका विलास काव्यटी केउं कविଙ୍କ द्वारा रचित? कवि ब्रजनाथ बड़जेना। ब अक्षर नियमरे बड़जेना केउं काव्य रचना करथिले? विचक्षणा। कवि ब्रजनाथ बड़जेनाଙ୍କର प्रथम समर काव्यटी कौन? समर तरंग। संस्कृत काव्य माघଙ୍କ सहित ओडिया साहित्य केउं काव्य को तुलना कराए? अभिमन्यु। विदग्ध चिंतामणि काव्यटी केउं विशिष्ट कविଙ୍କ द्वारा रचित होइथिला? कवि अभिमन्यु सामंत सिंहार। कवि अभिमन्यु सामंत सिंहार केतोटी छांदरे विदग्ध चिंतामणि काव्य रचना करथिले? 108टी छांदरे।
ରାଘବ ବିଳାସ କାବ୍ୟର ରଚୟିତା କିଏ? ହାସ୍ୟରସିକ କବି ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର। କବି ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରଚନାଟିର ନାମ କ'ଣ? ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର। ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଛୋଟରାୟ କେଉଁ କବିଙ୍କୁ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ। କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ଚନ୍ଦ୍ରକଳା। ଚନ୍ଦ୍ରକଳା କାବ୍ୟ ସମୁଦାୟ କେତେଗୋଟି ଛନ୍ଦର ସମାହାରରେ ରଚିତ? 25 ଗୋଟି ଛନ୍ଦ। କେତୋଟି ଚଉପଦୀର ସମାହାରରେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କ ଚଉପଦୀ ରତ୍ନାକର କାବ୍ୟ ରଚିତ? 30ଟି ଚଉପଦୀ। କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଚମ୍ପୁ ଅନ୍ୟତମ? କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ। ଗଦ୍ୟ ଓ ପଦ୍ୟର ମଧୁର ସମନ୍ୱୟ ହେଉଛି କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବଙ୍କ କେଉଁ କାବ୍ୟ? ହାସ୍ୟକଲ୍ଲୋଳ। କେଉଁ ଅକ୍ଷରରୁ କେଉଁ ଅକ୍ଷର ନିୟମରେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର ଚମ୍ପୁ ରଚିତ? କ ଠାରୁ କ୍ଷ ଅକ୍ଷର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କବି ଲୋକନାଥ ବିଦ୍ୟାଧରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କାବ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା। ପ୍ରେମ ପଞ୍ଚାମୃତ କାବ୍ୟର ରଚୟିତା କିଏ? ଭୂପତି ପଣ୍ଡିତ। ପରଚେଗୀତା କାବ୍ୟର ରଚନାକାର କିଏ? ଦ୍ୱାରକା ଦାସ। କବି ଦ୍ୱାରକା ଦାସଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଏକ କାବ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ମନସା ମଙ୍ଗଳ। ଗୁଣ୍ଡିଚାକେଳି କାବ୍ୟ କେଉଁ କବିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ? ଦ୍ୱାରକା ଦାସ। ରସିକ ମଞ୍ଜରୀ କାବ୍ୟର କବି କିଏ? ନୀଳାମ୍ବର ଦାସ। ସନ୍ଥ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ କେଉଁ ଦୁଇଟି ଆଧ୍ୟାତ୍ମ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଭକ୍ତି ଟୀକା ଓ ମହିମଣ୍ଡଳ ଗୀତା। ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକା କେଉଁ ସନ୍ଥ କବିଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି? ହାଡ଼ିଦାସ। ନୀଳମାଧବ ଗୀତାର ରଚୟିତା କିଏ? ସନ୍ଥ କବି ହାଡ଼ିଦାସ। କ୍ଷେତ୍ର ମାହାତ୍ମ୍ୟ କାବ୍ୟର ରଚୟିତା କିଏ? ସନ୍ଥ କବି ହାଡ଼ିଦାସ। ଶ୍ରୁତି ନିବେଶ ଗୀତା କେଉଁ କବିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ? କବି ଭୀମ ଭୋଇ। କେଉଁ କାବ୍ୟ ହେଉଛି ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଏକ ଅନବଦ୍ୟ କୃତି? ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣି। ଚଉତିଶା ମଧୁଚକ୍ର କାବ୍ୟର ରଚୟିତା କିଏ? ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର। ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।